नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। दौरान समाअत सज़ा याफ्ता मुजरिम इर्ज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि सादा लफ्ज़ों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हुकूक ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। शफाफ ट्रायल का आर्टिकल 10A बैनुल अक़वामी उसूलों की रोशनी में ही आइन का हिस्सा बनाया गया। इस पर जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इसी सवाल पर हम बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अदील, आज सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और साथ ही साथ उन्होंने 63A नजर सानी का जो फैसला काजी फाइज ईसा साहब ने किया था उसकी हिमायत भी कर दी। जी बिल्कुल, आपको मालूम ही है उस फैसले में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल थे और जो इस बेंच में भी मौजूद हैं। और जो वकला साहिबान होते हैं वो अक्सर इस तरह की तारीफ कर दिया करते होते हैं जब उनके दलाइल मुकम्मल होने जा रहे होते हैं। अच्छा। और ये मुकदमा बड़ा इंटरेस्टिंग है। 63A का आपको मालूम है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक फैसला तहरीर किया था जिसमें ये बात कही गई थी कि ये रीराइट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है उसको अपने तौर पर लिख दिया गया है, ऐड ऑन कर दिया गया है, जिस पर तनकीद भी काफ़ी हुई थी। उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इसी फैसले को रिवर्स किया था एक नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान, मगर उस पर जो तनकीद हुई थी वो फैसले पर कम हुई थी और फैसले की टाइमिंग पर ज़्यादा हुई थी। आज सलमान अकरम राजा जो बात कर रहे हैं ये मुख्तलिफ नहीं है। उस वक्त भी उस फैसले की तारीफ ज़रूर हुई थी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने दिया था, मगर उसकी टाइमिंग पर सवालात उठ रहे थे। इसी तरह आज हमने काजी फाइज ईसा टाइमिंग के हवाले से ही फैसले करते थे। सर देखें, ये उनका खासा समझा जाता है। उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। अगर वो ना होती तो शायद असरात वो ना होते। जैसा कि बल्ले के निशान का ऑर्डर है, अभी कल ही उनके एक दोस्त हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, हम उनसे यही बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक है। मैंने कहा सर ये तो हम भी मान रहे हैं, फैसला आइन और कानून के मुताबिक ही है, मगर फैसला जिस वक्त आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंतखाबात से 1 माह कबल आप एक पार्टी से जो उसका सिंबल है वो ले रहे हैं इस पर, और फिर एक खास माहौल में ले रहे हैं, खास माहौल में ले रहे हैं। तो ये काजी फाइज साहब का एक खासा था। अगर कमिंग बैक टू मिलिट्री कोर्ट्स, तो आज हमने देखा है सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल तो मुकम्मल कर लिए हैं, मगर आज उन्होंने कुछ बैनुल अक़वामी जो नज़ायर हैं उनका भी हवाला दिया है। जो मुख्तलिफ जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स हैं उनका भी हवाला दिया और कहा है कि किस तरह वो लोग तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों पर, या पाकिस्तान में जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है। गुज़िश्ता साल जो अक्टूबर और नवंबर में रिपोर्ट्स आई हैं वो उन्होंने सामने रखी हैं आइनी बेंच के सामने, जो बड़ा आइनी बेंच के लिए भी अब बहुत मुश्किल होगा उनको देख कर फिर फैसला, अगर उन्होंने फैसले को अंडू करना है या ख़त्म करना है, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। हम एक जानिब ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि ट्रायल होते हैं फ़ौजी अदालतों में, मगर फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की जो कमेटियां हैं या अक़वाम मुत्तहिदा है या यूरोपीय यूनियन है वो सिर्फ पाकिस्तान की ही फ़ौजी अदालतों पर क्यों सवालात उठा रहे हैं। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आई कि पहले जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने सवालात पूछे कि जनाब हमें अपने कानून की तरफ देखना है। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज के दाहने मुबारक से ये फ़िक्रा आना कि ये सिर्फ हमने अपना कानून देखना है, हमें दूसरों के कानून की क्या परवाह, ये इस पे तो आफरीनी कही जा सकती है, क्योंकि आजकल पैका भी है इसलिए ध्यान से बात करनी चाहिए। और आज एक और जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अच्छा कानून में ये तो नहीं लिखा आलमी कवानीन में। अच्छा अब ये बताएं कि ये जितने जज हैं इन सब ने जो पेपर दिए होते हैं लॉ के, उसमें एक पेपर इंटरनेशनल लॉ का भी तो होता है ना? बिल्कुल होता है सर। अच्छा ठीक है, खैर तो आज भी जस्टिस नईम अफगान साहब इस तरह के सवालात उठा रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने एक सवाल ऐसा पूछा था कि ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि ट्रायल नहीं होता। उस पर उन्होंने बताया कि फिर वहां पर जो ट्रायल होते हैं, जैसे ब्रिटिश की बात ब्रिटेन की गई, वहां पर फिर वो सिविलियन जजेस होते हैं, आम जजेस होते हैं जो मिलिट्री ट्रायल भी करते हैं। तो जाहिर बात है जब इस तरह की बात होती है फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आते हैं, वो बताते हैं कि आप जो इनफरादी बात है वो ना करें, क्योंकि वो बता रहे थे कि एक शख्स है जिसने टीवी भी तोड़ा था और उसका केस भी वहां पर चला था और बाद अज़ां उसको खत्म कर दिया गया था। फिर ठीक है इस पे आज थोड़ा लाइटर एक भी रहा अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया अदील, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक और मौजू की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन। सिंध असम्बली ने सिंध यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल 2025 की दोबारा मंजूरी देते हुए गवर्नर के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन की तरफ से इस मौके पर ऐवान में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया।
بل کی کاپیز پھاڑی گئی. ایم کیو ایم نے جامعات ترمیمی بل یونیورسٹیز پر قبضہ کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عدالت جانے کا بھی اعلان کیا ہے. منظور ہونے والے ترمیمی بل کے مطابق سندھ کی جامعات میں ایم اے پاس بیوروکریٹ کو وائس چانسلر مقرر کیا جا سکے گا. اسی ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں صدر فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن پروفیسر ڈاکٹر اختیار علی گھمرو صاحب. پروفیسر صاحب، ایک پی ایچ ڈی سینئر استاد کی بجائے اگر ایک سرکاری بیوروکریٹ وائس چانسلر تعینات ہوگا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا اور اپنا موقف پیش کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ جامعات جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں. وہاں پی ایچ ڈی جو کہ اعلیٰ ترین ڈگری ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے. اور یونیورسٹیز میں مختلف فورمز کے اجلاس ہوتے ہیں. پی ایچ ڈیز کے جو ہے نا فائنل سیمینارز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈوانس ریسرچ بورڈز کی میٹنگز ہوتی ہیں, اکیڈمک کاؤنسلز ہوتی ہیں جہاں پہ پروفیسران ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو ہیڈ کرنا اور چیئر کرنا, اس کے علاوہ جو کورسز ہیں, کیونکہ اساتذہ کی ٹریننگ ہی اسی میں ہوتی ہے کہ کیا کورسز پڑھانے چاہیے, کون کون سی نئی جو ہیں وہ ڈگریاں یا وہ سندیں یا اس میں نئی ایڈیشن کرنی چاہیے تعلیمی, کیونکہ ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس کے آنے سے ایک اس میں جو ہے نا ایڈمنسٹریٹولی تو وہ اس کو اس طرح چلانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی کوئی ایک پابند قسم کا سسٹم ہو, لیکن وہ تعلیمی لحاظ سے ان کو کوئی بھی اس میں تجربہ نہیں ہوگا. اس سے یونیورسٹیز کا جو حال ہے گھمرو صاحب, ڈاکٹر گھمرو, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا موقع بھی آیا ہے کہ جب پاکستان میں ریٹائرڈ جنرلز کو یونیورسٹیز کا وائس چانسلر بنا دیا گیا تھا. جی بالکل وہی چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اصل میں یونیورسٹیز میں شعور نہ صرف ڈگریاں دی جاتی ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں, وہاں طلباء جو ہے وہاں بہت سارے جو ہے وہ شعور سیکھتے ہیں. دنیا میں جو سماجیات کے ایشوز ہوتے ہیں, پولیٹکس کی ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز ایسے اسکولوں کی طرح ہو, ایسے کنٹرول انوائرمنٹ ہو, ایسے جیل کی طرح انوائرمنٹ ہو جہاں صرف وہ بک سے نکلیں, کلاس سے نکلیں, پھر کلاس میں جائیں, ایک کتاب کی اتنی اسائنمنٹس ہوں کہ وہ اس سے باہر سوچ ہی نہ سکیں کیا یہ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اب ان یونیورسٹیز سے خطرہ ہونے لگا ہے کہ بھائی یہ جو شعور پیدا ہو رہا ہے اس سے ان کی جو ہے ان کے لیے اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جاگیردارانہ جو حکومتی طرز عمل ہے اس کو بچانا مشکل ہو رہا ہے, اس لیے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. پریکٹیکلی فیڈریشن اس پہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ابھی زبانی تو آپ لوگ مذمت کر رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن بھی اس پر کافی احتجاج کر رہی ہے. جی, ہم نے 20 دن سے بھی زیادہ عرصے تک کلاسز کا بائیکاٹ رکھا, مکمل طور پہ تدریسی عمل بند تھا سندھ کی جامعات میں. اس کے علاوہ طلباء کا نقصان ہو رہا تھا تو ہم نے تھوڑی اسٹریٹجی اس میں چینج کی. ابھی احتجاج تو ہمارا چل رہا ہے, لیکن ہم نے وہ کورٹ میں جانے کا بھی وہ ہمارا وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے عید کے بعد سندھ اسمبلی کے باہر سندھ کی جامعات کی تمام اساتذہ کو لے کے وہاں سندھ اسمبلی کے باہر اس جو عید آ رہی ہے اس عید رمضان کے بعد ہم نے ادھر دھرنا دینے کا بھی فیصلہ کیا ہوا ہے, آلریڈی فیصلہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اختیار صاحب, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے.